Doon, nabuhay pa yung ano doon. Pre, mapa. Ah, ano boy? Buy and sell God? Niloloko niyo. Gagi, top 1 global na biga guys. Binay and sell ni Cap sa muka. Hindi mapapressure sila sa gitna tol. Di sila nag-clear. Grabe na batag siya. Patay Joy. Yung may winter. Doon, nabuhay pa yung ano doon. Pre, mapa. Ah, ano boy? Buy and sell God? Buy and sell God ng mundo? Top global Hanabi ba yun guys? Top global Hanabi?